Dito, itong camshaft at saka fuel pump. Uno. No? Uno. Tapos, dos. Isang tuldok. Uno. Isang tuldok. Dalawang tuldok. Dos. Tapos, uno. Sa crankshaft. Tres. Injection pump. Ulit. Uno. Dalawang uno. Isang tuldok. Dos. Dalawang tuldok. Idler gear. Crankshaft. Uno. Isang tuldok. Dalawang uno. Okay. Ayan, sit up. Tapos dito mga boss, may nakalagay dyan S80. Kalagay dyan seat. Yung seat dito malagay oh. Yan, itapat mo dyan. So, tumigit dito dyan. Madilim na kasi. Ito. Tumigit dito yan. Nasa din kita eh. Nasa maguhit dyan boss. Paglak naman dyan.